Gola Kasla Twilaiwi Laharo Achuklaikha Bwrwirog Sini Sanma Manya hankake Lahar Kasuma Rosaya Obahano Krang Jirig Mokoro Krang Twilaiwi Bwrwirog Kok Engkha Bisi Sini Romai Jeung Frang Kरै Amsayo Nuzreti Kaham Maya Kaham Shagdung Mangduk Maya Haini Bai Yogliya Laharo Achuklaikha Lahar Kasna Nangkha Gola Kasla Twilaiwi no Longtrai Bili Bekhaksini Podosing Rwyakhe Kumaria Rwyakhe Tei Lolidon Purno Parani Lukro Jeung Phrang Nuzreti Tei Kaham Shagduk Mangduk Maya ni Bagi Laharo Achuklaikha Amsani Lukro Shawimanka Longtrai Bili Bekhakste Podosing Rwyakhe Kumaria Rwyakhe Lolidon Purno Parani Lukro Bisikolok Romino Jeung Phrang Nuzreti Tei Kaham Shagduk Mangduk Maya Okok Silja Mongruk Shawino Bisikolok Romino Krang Tisai Phalaikha Tei Boroni Nuzreti Jeung Phrangni Jingjaw Sanlaiwi Yakangna Sanlaiwi Wairawai Hapani Thanibo Thanglaikhya Sanlaikhya Phiaba Boroni Kok Kebo Khunju Kainai Gurikha Paithago Amsani Lukro Hapangni Doglam no Bumang Mungsa Maya Engui Laharo Angkhana Nanglaikha Krak Shabdipuni Jorabo Yogliya Krung Tham Kamini Lukro Gola Kasla Twilaiwi Bwrwirog Manipur Thangmani Lahar Kasulaikha Lahar Kasnarong Sanmung Engkha Borni Jingjal Yaka Yasak Borni Sanma Riyasak Lahar Kasuma Rosaya Lahar Kasumani Bai Lamani Babaini Thangpai Muthakjagi Thangka Gobangma Malkhungrok Thangpai Khlaimia Engui Thangka Thangpai Muthakjama Bai Koktoma Patima Thayo Phaisokpaikha Tuitang Bedikni SDU Jeung Phrang Tang Bedikni Tangphang Khobui DCM Rotonmoni Deburma Akosong Tei Lahar Kasnarok Bai Jora Kolok Romi Kok Lam Salaimani Yagulo Hapangni Bekhakti Kok Manmani Bai Lahar Kasuma Rosaya Bijakha এই রোডটা ব্লক করছে মেন কারণে প্রবলেম হচ্ছে শাক নারিদি মেন প্রবলেম হইছে জল এরপরে হইছে কারেন্ট নাই 7 বছর ধরে এই গ্রামে কারেন্ট নাই নিজে নিকল ওকে সারি ককরে এই গ্রামের নাম কিটা মানে ই পারা গছং 7 বছর নিছিমি আগে তো চিনি ওর কিসামিসা পাবো কারেন্ট তো ওকে কারেন্ট তো মানে পরে গো অনেকটা বিল আছে বহাই প্রবলেম যে সময় প্রাইভেট হই থংকা কারেন্ট যে সময় প্রাইভেট অংখা ও সময় আইপুনি সিমি চিনি পারা গো 7 বছর মই তাবো তিনি নাসিং এই পর্যন্ত চিনি পারা গো কারেন্ট করে ওকে কারেন্ট যে বিল নাইবো मांगलिया अंके जे बिलरिया तो रिया बरो तो कुनु खाइते करे के जों बार जों ऑफिस बो थाङै साजाब के ऑफिस नि ब्रबाय बो जों मांगले जा एप्लिकेशन बरो जा जों दुइटा पारा रां बो साजाब कारण नानानि हिए একটা ফ্যামিলি কো কোনো সময় 500 টাকা 3000 4000 থেকে চলে যায় কারেন্টে বাগায় অনেকটা প্রবলেম আঙ্গুই নিয়ে जों কারেন্ট নানানি হিবো जों উতিহাই রাং চালাই যা গায় লিখিত মানে পরে গপ্র जोंनो সাগো যে কারেন্ট যদি নানানি থাকুন কেন্দ্র ন 1 লাখ নাংনাই 50000 নাংনাই 60000 নাংনাই ওমাই जोंनो 1 लाख 40 রাংনি বাগै সাগো গাय जों नानाय जों तफाबो रां रगै थाबो नानाय नि जों रांबो जों कालेक्ट खाइले जा कालेक्ट खाइ माने परेगा जों ब्रक सागो जे अनेकटा ब्रौरगो अनेकटा ब्रौरियानि बागै मुतेहाय प्रब्लेम का अनेकटा ब्रकनि आईडी दङ के जे जारा कचाम ब्रौनि आईडी दङ जे ता ब्रौनि गाय जे जारा कता कचामबो दङ आईडी ग्रे के ब्रौनो जोंना आईडी जे सिरियल बाबे बुसुकता फेमिली दं फेमिलिनि अनुसारि जोंना आईडी जोंनांगौ जों फेमिलिनि मते जों मासे जों बिल रगै थानाय जोंना दिनि खनानि बिसिङो जोंनो जदि कारेन्ट कांगा जों रेगुलारि जों दायित्व नानै जारा बिल रिया सो ब्रौनोबो जों सानाय जे बिल रिया ननरनि मर्जी नखाइदि किन्तु जोंनो तिनि खनानि बिसिङो जोंनो कारेन्ट मारनाय যে বিল ইয়াंगबो लाइन ताङै जिने पद्मसिंह बाय पूर्णता पारागो कारेन्ट करे दुई ओंखादे जिने दुइनि बागैबो आगे जन्म हते जों इरगो जे आं जन्म खास दुइसे जों मांगे गाय दुइ क्रिनि बागै जों अनेकटा प्रब्लेम अनेकटा कचाल जों दै खावना नांगो हुआ खुलैबो जों मांगे कोनो त समय दाबुनि सिजन काय मांगे খরচে সব না নাইবা गाय दाबुनि सिजन काय जों दै माया दैनि बागै अनेक प्रब्लेम गाय ओसो दैनि बागै प्रब्लेम बागै जों दुइ ठीक न जोंनो वाइसा माने रोफाय माने परेगो ब्र गाम गाय खायनि बागै जिनो र दुइ मांगलिया गाय जों साजा ब्रनो जे आरो किसा मेसिन गाम तबो गाय फुलका अंके आरो कयेकटा स्टेप जदि खाय अंके ब्र दुइ मांखामो किन्तु सुबो ब्र खायानि बागै दुइ मांगिया गाय दाबो खाय जों जिनि मेन अंखादा जिनि तीनटा पारा पद्मसिंह पूर्णदा ललितन तीनटा पारागा जिनि दुइ ग्रे दाबो अनेक दुइनि बागै प्रब्लेम कोनो ब्रक आइचुक जाय दुइ माखोगो अनेक ताका चालो थाङै माखोगो गारि बाय दुइ माखोगो जे जगा साप्लाय दंसो जगा जों रुफ्रिगै मा थाङो दुइ खौनान बागै गाय जिनि ब्रक तो अनेकटा प्रब्लेम अंके आरेकटा खादि जिनि हॉस्पिटल
যিনি আগে মানিপুর হসপিটাল ডেলিভারি অঙ্গ বিভিন্ন রোগী जों চেকআপ খাইমাঙ্গো কোনো বিনামূল্যে जों চেকআপ খাইমাঙ্গো তাবক যিনি মানিপুর হসপিটাল তিনি একটা जों ডেলিভারি ইরো পার খাইমাঙ্গো যিনি ইরো ডেলিভারি খাইলানে বাগৈ জিগা করে কিন্তু জিগা তঙ্গ ডাক্তার করে ডাক্তার অনেক কম নার্স বো অনেক কম কয়েকজন তংনাইবো গাম খাইব্র ডিউটি দেখাই খাইও তো जों সামিয়া গাই যিনি হসপিটাল বো जों যিনি স্বাস্থ্যনি বাগৈ যিনি যে এলাকা মানিপুর এলাকা অনেকটা কাজাল অনেকটা বিশিং দঙ্গ সব বিশিং নে ব্রক যাতে ফাইগাই ব্রনে বিনামূল্যে চেকআপ বিনামূল্যে ব্রক ডেলিভারি অমংনাই জাত গাই ডেলিভারি অংয়াং কেচিনি অনেকটা ফ্লাই থানানি অনেকটা ব্রনে রাং তঙ্গ অনেকটা ব্রনে রাং করে অনেকটা প্রবলেম অঙ্গ গাই রাংনি বাগে প্রবলেম ব্রক অনেকটা নগো ডেলিভারি অঙ্গ কেসব হাই নগো ডেলিভারি অঙ্গ তো বংনা বার্থ সার্টিফিকেট জায়গা কেসবনি বাগে অনেক কিছু প্রবলেম অঙ্গ কেচিনি হসপিটাল যাতে মানিকপুর যিনি পিএসসি হসপিটাল ডাক্তার বারে নানে নাंगौ নার্স বারে নানে উঠো যাতে जों গাম সুষ্ঠুভাবে যে বিশিং তংনাই ব্রবো সুবিধা মোনাচা Hasteni Lukurogno, Kulumka, Tailamsogo, Sinor Foundation English Medium School ni 2025-26 Bishini Katal Admission eba bot uniform 3rd February simi rezagai tongka. Te o Katal Admission baskang ni 18 March ni simi chengjangnai. Oboni bagai selection test ngnai 15 February 2025. Aboni bagai joto rungsungnai rogno jotono dati khe phai admission form nanani bagai rungrong ni yang ni bukhakti sakaisa saklai mung rizakha. Aboni yagulo kesamri admission ngnai 24th March tai class regular class chengnai 8 April ni simi. Rangmari komni bisingo phano jodi rangmari komni bisingo no or rungnogo rungserngnai ni bagai sebmannai. Faidi admission na faidi jotono na hambai kulumka.